वेलकम बैक नाजरीन, जहां हम प्रोग्राम के पहले दो सेगमेंट्स के अंदर भी इंडिया और इंटरनेशनल फ्रंट पे बात कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो मैं अपने इब्तदाइये में भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि 15 मई से ये स्टार्ट होने वाला मामला, जो कि जिस तरीके से वहाँ के नौजवानों को कॉकरोच कहा गया और उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी बनने से लेके जंतर मंतर तक ये मामला पहुंचा और ये पेपर लीक होने का मामला, जो कि इंडिया के अंदर एक माफिया बना हुआ है और वो एलिट क्लास के बच्चों को नवाजते हैं और वहां के नौजवान जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको नहीं नवाजा जाता। तो इस वक्त जो तलबा ऑन स्ट्राइक थे और जिस तरीके से आपने देखा कि जुल्म सितम जिस तरीके से वहां पर हुआ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट किया गया, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है और उनकी कितनी बड़ी ये जीत है कि आज की जो अहम डेवलपमेंट आपके सामने आई है कि वहां के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस वक्त रिजाइन कर चुके हैं और इस वक्त मेरे ख्याल में तलबा बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी साथ ऐड कीजिएगा कि क्या इस मूवमेंट को आप सिर्फ इस रिजाइन तक महदूद होते हुए नजर आ रहा है आपको, या कि मोदी को भी रिजाइन देना पड़ेगा? जी अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल है कि कॉकरोच का वार और मोदी की हार दो लफ्ज़ों की कहानी है। नज़र ये आ रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसका कोई हक़ाइक़ के अंदर वजूद नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं उसके इलेक्शन कमीशन पे वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं वो उन्होंने उनको तलपट करके रख दिया, उधेड़ के रख दिया है मोदी सरकार को, और एक दफ़ा नाको चने चबवा दिए हैं। और मई 2026 के अंदर मजाक में बनने वाली एक पार्टी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बनी, अभिजीत दीपिके ने बनाई, और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नौजवानों को कॉकरोचों से तशबीह दी, जिसके ऊपर नौजवानों की दिलादारी हुई, उसके बाद नौजवानों ने खड़े होकर एक पार्टी बना ली। अब वो पार्टी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। अब जब 22,80,000 नौजवान मुतासिर हुए, और ज़ाहिर है लोगों की उम्मीदों के महवर होते हैं, बहुत बड़ा भारत मुल्क है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, लोगों की गुर्बत है, सरोसमानी का आलम है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो एक डॉक्टर बनना उनकी सारी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है। अब जब उसके ऊपर कदगन लगाई गई और वहाँ पेपर लीक हो गए तो नौजवानों ने मुतालबात किए, 20 नौजवानों ने ख़ुदकुशी कर ली। ये नॉर्मल नौजवान नहीं थे, पढ़े लिखे नौजवान थे जो कि मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाह रहे थे, जिनके इतने नंबर आए थे कि वो उस इम्तिहान के अंदर बैठते। तो उन्होंने जब ख़ुदकुशी कर ली और फिर नरेंद्र मोदी की जो सरदमहरी थी, जिस तरीके से जालमाना उसका सोच थी, वो नौजवानों को उसने कॉकरोच ही समझा। नतीजा ये निकला कि वो एहतजाज शुरू हो गए। जब एहतजाज शुरू हो गए तो नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार लहतो लाल से काम लेते रहे, धोखेबाजी करते रहे, जो हमेशा से वो करते रहे। उन्होंने सोचा जंतर मंतर पे बैठे लोग, हम उनको जंतर और मंतर से जो है वो राम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौजवान बढ़ते गए, नतीजा ये हुआ कि पुलिस को मज़ीद कुमक बुलानी पड़ी, कई दूसरे सूबों से बुलवानी पड़ी, और उसके ऊपर फिर पैलेट गन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कश्मीर में करते रहे, दुनिया खामोश रही। लेकिन आज जब वहाँ निचली जात के हिंदुओं के ऊपर, दीगर हिंदुओं के ऊपर फायरिंग हुई, और इसने कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और काम किया, और वो बड़ा मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग है। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिखों को, मुसलमानों को, सबके साथ मिल के ये काम किया। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी वो तकसीम करती थी और हुकूमत करती थी, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला रखा हुआ था। यहाँ नौजवान इकट्ठे हो गए। नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट सोच थी, दहशतगर्दाना सोच थी, बीजेपी की हिंदुत्व थी, उस सब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब धर्मेंद्र जो उनके प्रधान हैं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। पहले नरेंद्र मोदी कहता रहा कि वो नहीं होगा, लेकिन फिर धर्मेंद्र को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और फिर उसी वक्त कबूल भी हो गया। लेकिन यहाँ बात नहीं हुई। असल में तो हुकूमत का नुमाइंदा सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके वजाहत से नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो रियासत है वो अब नरेंद्र मोदी को सिक्योरिटी थ्रेट समझना शुरू हो चुकी है।
اور یہی وجہ ہے کہ ریاست کے جو اہم ترین ستون ہے سیکریٹری ایجوکیشن اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا. لیکن اب بات یہاں نہیں روک رہی. اب نوجوان مشتعل ہو چکے ہیں. جو شہر گلی گلی یہ ایک احتجاج کی کال پہنچ چکی ہے لوگوں کے اندر. پہلے مودی سرکار نے کاکروچ جنتا پارٹی کو بہت ہلکا لیا. اس کے بعد جب دیکھا تو ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ قدغنیں لگانا شروع کر دیں, پابندیاں عائد کر دیں. لیکن وہ بڑھتے چلے گئے. گودی میڈیا نے جھوٹ بولنا شروع کیا. گودی میڈیا کے جھوٹ کو لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ حقائق کو جان چکے ہیں. اب وہ مودی کا استعفیٰ مانگتے ہیں اور امت شاہ کا استعفیٰ مانگتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 2029 کے اندر الیکشن کے اندر ہم بی جے پی کو نہیں جیتنے دیں گے. تو جو اب کی بار 400 پار کا نعرہ لگاتے تھے ان کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سرکار چلانا ہے یہ شاید 2026 بھی نہیں ہے ان سے گزرے, کیونکہ 2 مہینے ہوئے ہیں اس پارٹی کو مہرز وجود میں آئے اور اس کا کوئی رجسٹریشن کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کاغذوں میں کہیں بھی نہیں اسٹینڈ کرتی یہ پارٹی, لیکن اس کے باوجود یہ عوام کے دلوں کی آواز بن چکی ہے. ایسی صورتحال کے اندر میرا خیال ہے یہاں صورتحال وضاحت سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ اگر یہ جو احتجاج ہے صرف اور صرف اسی حوالے سے رہا تو پھر تو اور بات ہے. اور اگر اس نے نظام کی تبدیلی کی اور مودی سرکار کی تبدیلی کی بات کر لی تو مودی سرکار نہیں ٹھہر پائے گی. یہ بات درست ہے. پاکستان کے ساتھ لڑنے والے ایک کاکروچ کے ساتھ نہ لڑ پائے. یہ پاکستان سے کیا لڑیں گے؟ اصل حقیقت یہ ہے. یہ حقیقت جتنی جلدی نریندر مودی کو سمجھ آ جائے بہتر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے آس پڑوس میں آپ دیکھیں کہ سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش میں تمام جو وہاں انقلاب آئے وہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کے اوپر آئے. وہاں کے لوگ تو بھاگ بھوگ گئے. حسینہ واجد کو تو انڈیا بلا لیا, لیکن نریندر مودی کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ تیرا کیا بنے گا کالیے, کیونکہ تمہیں تو جگہ نہیں ملے گی. تمہیں تو نہ اپنے ملک میں جگہ ملے گی اور بیرون ملک تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا. تمہاری حرکات, تمہاری سکنات اور تمہاری دہشت گردانہ سوچ کے اوپر لوگ 3 حرف بھیجتے ہیں. اسی وجہ سے آج بھارت کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, ایک طرف بھارت کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کشمیر کے اندر, تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اسٹیٹس جو ہیں بغاوت کر بیٹھی ہیں. تیسری جانب سکھ ان کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں. چوتھی جانب جو ہے ان کے اپنے امن فراہم کرنے والے راشٹریہ رائفلز وہ وردی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. تو بھارت کے اندر یہ ایک چونچوں کا مربع بن چکا ہے اور نریندر مودی کی یہ جو سرکار ہے یہ اب اس کو بچانے میں کامیاب نہیں. جی ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.